So, bismillah. Hari ni I buat air lemon campur dengan madu. I pakai madu asli, this one. Actually, you boleh beli madu asli brand apa pun tak apa. Okay. I selalu beli madu asli ni. And then ada ginger. Ginger ni I parut. Okay. I tak pakai semua lah. I pakai sikit saja. And then dengan lemon. Air tu saja. Bahan dia 4 saja. Lemon, ginger ataupun halia, madu. Itu sajalah. Okay. So, jom kita rasa. Sedap-sedap tu kalau you tak mau, you tapis lah. Okay. Bismillah. So, macam saya kata tadi, jangan masukkan halia banyak sangat. Sebab halia ni dia, apa yang nak kata? Saya tak tahu nak cakap, saya lupa lah. Ada satu words untuk halia ni kan. Kalau kita tak banyak, dia jadi tak sedap lah kan. Actually, dia ni air ubat tau. Kan? So, bila kata air ubat, so jangan letak dalam fridge ataupun jangan letak ais lah. Because orang yang sekarang ni kan time COVID dia dah, orang dah start kena COVID balik kan. So, mana-mana you pergi, you belilah madu, lemon kan dengan halia tu. So, you buat dekat rumah macam ni. Bila you nak pergi kerja ke, you nak pergi bersukan ke, berolahraga ke, you boleh buatlah dekat rumah macam ni. Tapi jangan simpan dalam fridge, dia kena buat fresh lah. Dan so, untuk orang yang kena COVID tu kan, ataupun untuk kita nak prevent kena COVID ke, kan sekarang ni musim hujan kan, orang selalu kena batuk, sesama, sakit tekak, demam. So, this is the best home remedy lah. Kita boleh buat untuk the whole family boleh minum.